आं जतन हाइट खाई जागो बैट्समैन पड़ेगो पासापासि कर्नक सब डिविजननि दुरै गथुनि प्रेसिडेंट बासन्ति त्रिपुरा मेडाम नबा कयलायो दिनै आसु थायो थाय आसु फैनाय दिनै आसु थायो थाय आसु फैनायबाबो दिनै नारायण प्रमाण बरादा काउन्सिलनि पताका दिसानाय पताका दिसानाय बिनि लगेও যারা তংনাই বনো সাহায্য করতে পারে আং কইও এরা যারা সম্পূর্ণ তংনাই ভূমিকা পালন করে আং কইও পতাকা দিসামানি সময়ও जों ताको फ्लैग उत्तोलन खालामनानै फरायो एक मिनिट निरापत्ता पालन खालामनाय दिनैनि जे कनफारेन्स खौनो जों bojang bojangni ruwaja pumangrok paisokpaikha aro paisokpaikha chini ro Sonamura, Sabrum, Bilunia, Korbo এবং শান্তিবাজার সাব ডিভিশন এই পাঁচটানি সাব ডিভিশন লাগে চিনি একটা ইরগা নারায়ণ পোমা রুয়াজা কাউন্সিলের একটা কনফারেন্স ও কনফারেন্স যত রুয়াজা দাবিং মুরসিক সিয়ামবরা যত ফাইমান রোজাক এবং চিনি যে ই সমাজনো ত্রিপুরা সমাজনো जों 24টা দফা ত্রিপুরা সমাজনো जों গাম খাইগै आरो अदिर भबिष्यत गाम खायनानै চেষ্টা खायो এবং যতনি हाबा सुबा सुबाय कनफारेन्सनो जों खालायमाखा sir ke conference te nograi rok ongoi sobo sobo mandak faika नागराय ongoi चिनि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरानि नारायण वीरेंद्र सार फायसुकबायजाक एवं टीसीबीनि प्रेसिडेंट सचिन सार फायसुकबायजाक ओमफ्राय आरो जेनारेल सेक्रेटारि टीसीबीनि तरण सेन फायसुकबायजाक सोरनाय बुथुनि प्रेसिडेंट फायसुकबायजाक आरो अन्यान्य पारानि रुवाजा दाबिं जत फायसुकबायजाक ओमफ्राय दिनैनि कनफारेन्स te borok joto mile basuk rok bangkhana borok rok basuk bangkhana और कनफारेंस मोटामुटी 300 नि ऊपर काहा 300 जन ऊपर फैमिली ने ब्रक फाइजाक जतो जगानि sir ingke nyini simu आनि बुमंखा सेनामन त्रिपुरा कुवाइफां मयलनि पमां हामबाय